Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, class, today we are in the 10 meeting, right? So today we are going to talk about our next topic. It is about cough in the rush, yeah? Okay, how are you, class? Actually, I'm really miss you all, yeah? Well, today, we are going to talk about cough in the rush. Well, if we talk about this topic, yeah, something that can come to your mind is like the situation and also the condition that happen in our city, ya. Nah, cough in the rush ini membahas mengenai bagaimana situasi dan bagaimana tentang kondisi yang ada di kota atau di daerah tempat tinggal kita. Oke, cough in the rush, terjebak dalam keramaian ya. Oke. Nah, jika if there is a visitors, if there is a foreigner, do you know foreigner? Foreigner itu orang bule ya, atau orang asing yang datang ke daerah kita. There are many questions. There are many questions that will come to their mind, ya. Begitu juga dengan Anda, jika kita pergi jalan-jalan ke suatu tempat, jika kita pergi jalan-jalan misalnya tourism, a new place, maybe there are many things that come to our mind. Apalagi kalau kita pertama kali pergi ke daerah tersebut. Misalnya seperti one day, insya Allah ya, mudah-mudahan kita pergi suatu saat ke luar negeri. Nah, you have to mastery English ya, especially for the common question. Ya, for the common question atau pertanyaan-pertanyaan umum yang sering kita lontarkan ketika pertama kali kita berada di suatu tempat. Nah, pasti kita mengalami kebingungan ya untuk menemukan atau mencari tempat-tempat yang ingin kita tuju. Nah, apa yang biasanya kita tanyakan? Pasti public transportation-nya, bagaimana dengan restorannya, bagaimana food-nya, bagaimana dengan location-nya, directions, bagaimana bagaimana cara kita pergi ke bank-nya, atau di mana tempat-tempat favorit yang ada di kota tersebut, di mana tempat-tempat yang bisa kita kunjungi untuk membeli souvenir, biasanya seperti itu, ya kan? So, how is the common question that usually asked by visitor to a city? Now, for the first one, yeah, look at this one. How much do cabs cost? Biasanya kita nanyain berapa harga taksi ke sana, dari sini ke sana. How much do cabs cost? Cabs ini sama dengan taksi ya. Kemudian, kalau where can I get a map? Mungkin sekarang nggak perlu lagi ya, karena kita punya map in our hand ya. We have map in our hand. Kita cukup lihat and searching Google Map ya. Where can I rent a cell phone? Where can I walk with my dog? Which hotel is the closest to the airport? Where is the best place to meet a friends? What is the inexpensive way to sightsee? Where is the beach? Where is the museums? Where is the interesting place I can visit here? Where is the halalan Indonesian food here? Yeah, so where is the mosque? Nah, kita tanyakan itu kalau kita pertama kali pergi ke lokasi atau tempat-tempat yang baru ya. Oke. Nah, jika kita pergi ke tempat yang baru, apalagi di luar negeri ya, mudah-mudahan semuanya nanti berkesempatan dan punya rezeki pergi jalan-jalan, going to abroad ya. Nah, ini hal-hal ini yang perlu kita ketahui ya, seperti tanda atau apa namanya ini sign yang ada di tempat-tempat umum. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada yang disebut dengan compound noun. Compound nouns itu apa? Compound nouns itu gabungan terdiri dari dua buah kata atau lebih, dua buah kata benda atau lebih yang memiliki satu arti. Misalnya di tempat-tempat umum kita sering menjumpai yang namanya
Subway station. Apa itu subway station? Nah, jadi jangan dipasangkan subway gen, subway garage, bukan seperti itu ya. Jadi ada pasangannya. Ada taxi stand. Nah, taxi stand. Kalau kita di sini mungkin bus stop ya, bus stop, halte kalau kita. Ada bicycle lane. Kalau di luar negeri ada bicycle lane. Itu ada jalur sepeda. Di sini juga sudah ada ya, mungkin seperti di Jakarta, mungkin di beberapa tempat the bicycle lane ya. Kemudian ada bus stop, ada news space ya, news space, ada parking garage, ada tempat parking ya. Kemudian ada street apa? Street light ya, ada lampu penerangan jalan, subway station, taxi stand, traffic jam, train station atau train system juga bisa ya. So that is the most or the common compound word that often occur when we are in the public place ya. Oke, jadi kita harus tahu compound word compound noun yang sering muncul di dalam tempat-tempat atau public transportation. Kemudian di sini ada transportation service. Bagaimana pelayanan transportasi di in our town or in our city, especially in Karawang. Kalau kita lihat di sini, kita bandingkan ya dengan contoh di sini. I think there are too many cars on the road. All the cars, taxis, and buses make it really dangerous for bicycle. There is too much traffic. Macet sekali. Kalau kita gimana? Ya, kalau kita mungkin di Jakarta ya, yang seperti itu. And how about this one? What about the buses? They are all slow and cause too much pollution. I think there should be less pollution in the city. How about the bus in our country atau di Karawang? Ada nggak kita temukan busnya yang masih old, slow, and also cause too much pollution, yang ada asapnya ngumpul-ngumpul? Nggak ada ya, udah bilang nggak ada rasanya. Kalau di sini mah busnya udah bagus-bagus ya, udah full of music, udah ada new bus yang sudah ini udah nggak boleh lagi beroperasi in our city, right? Kemudian ada there should be fewer cars, but I think that the biggest problem is parking. There isn't enough parking space. Okay, how about in our city? Mungkin masih ya. Kalau parking space mungkin kita masih kurang kalau di sini ya. Karena kita banyak temukan banyak yang masih parkir di sembarang tempat atau yang parkir ngambil di badan jalan. Seperti itu dia. Masih banyak di sini. Kemudian how about the pollution in our city, in Karawang? I think in a certain place there much pollution ya, seperti di tempat-tempat di keramaian yang macet itu masih ada polusi, tapi nggak terlalu parah betul rasanya ya. Paling polusi ini di daerah atau area industri yang mungkin yang lebih sering kita temui. Okay, here there are some important point that you have to consider. It's about the use of countable and uncountable nouns ya. Penggunaan countable and countable noun. Nah, jika kita bicara mengenai countable and uncountable nouns ya, ada kata kunci yang harus dipahami. Nah, gimana sih caranya kita tahu countable? Count berarti ini untuk kata benda yang bisa dihitung, count. Kalau dia uncountable berarti ini untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Oke. Mana dia kata benda yang bisa dihitung? Kata benda yang bisa dihitung dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, misalnya, 1 book, 2 books, 3 books. 1 student, 2 students, 3 students. Tapi bisa nggak orang bilang 1 air, 2 air, 3 air? Nggak ada orang bilang seperti itu ya. 1 water, 2 water, 3 waters. Nggak ada orang bilang seperti itu. Jadi air itu termasuk ke dalam yang uncountable noun. Nah, Miss, gimana Miss dengan uang? Kita sering kan bilang kalau uang itu dia termasuk ke dalam uncountable noun. Masuk ke dalam uncountable noun. Kenapa uang termasuk ke dalam uncountable noun? Nah, bisa nggak uang itu
1 uang, 2 uang, 3 uang, 4 uang? Enggak. Yang dihitung di uang itu kan bukan jumlahnya, tapi adalah nilainya, ya kan? 1.000, 2.000, 3.000. Makanya dia termasuk ke dalam uncountable noun. Masuk ke dalam uncountable noun. Jadi uang termasuk ke dalam uncountable noun. Oke. Jadi di sini ya sudah tahu bagaimana cara membedakannya ya. Pollution itu kan termasuk ke dalam uncountable noun. Kemudian hair, bisa nggak kita menghitung hair? Bisa nggak kita menghitung star? No. Ya, jadi termasuk ke dalam uncountable. Kemudian ada kata bantu atau kata yang menyatakan jumlah untuk kata depan dari countable and uncountable noun. Nah, misalnya seperti many atau few, many students, many books, many televisions. Nah, seperti itu dia. Ya. A few lectures, a few pictures. Nah, itu dia sedikit. Ini untuk benda yang bisa dihitung. Kemudian ini ada penanda plural and singular. Ada penanda plural dan singular. Apa maksudnya penanda plural dan singular? Nah, untuk kata benda, dia menggunakan yang namanya kalau plural, dia ada ending S-nya. Misalnya seperti tadi, ada book, books, lecture, lectures, student, students. Ya, seorang mahasiswa, a student. Ya, a lecture. Nah, itu dia tandanya dia adalah countable. Tapi kalau dia uncountable noun, dia nggak ada penambahan S ataupun tidak ada penambahan yang namanya artikel E atau N di depannya. Ya, itu dia. Kemudian ada lot of. Ya, ada lot of. Lot of ini artinya banyak. Ya. There are a lot of people, there are a lot of visitors that come to Karawang misalnya. Nah, kemudian ada a large number of. A large number of. Apa itu a large number of? Nah, large number itu ada sejumlah atau sama juga berarti dengan banyak. Nah, large number of. Jadi itu bedanya. Kalau di dalam uncountable, banyak kita gunakan much, sedikit gula kita gunakan adalah little sugar, bukan few sugar ya. Sedikit harapan, I have just a little hope with you misalnya. Misalnya saya punya sedikit tanggung jawab terhadap kamu. I have a little responsibility to you. Bisa nggak dihitung? Tanggung jawab tidak bisa. Saya hanya punya sedikit cinta buat kamu. I just only have a little love to you. Okay, itu dia ya. So there is no plural, tidak ada plural form, tidak ada penambahan s-nya. Misalnya love jadi loves. No, I have much loves to you. Nggak ada. I have much love for you. Nah, itu dia. Ya, nggak ada penambahan e atau n. Misalnya apa misalnya kesetiaan, a loyalty. No, loyalty is an important point for a man, for example. Ya, jadi tidak ada penambahan e atau n dalam sebuah uncountable noun. Loyalty is an important point to a man. Nah, itu dia. Kemudian ada a lot of dan ada a lot of ya. Great deal juga termasuk ke dalam yang namanya untuk kata yang digunakan untuk uncountable. Oke. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa contoh. Oke, sebentar ya. Wait, here is an example of the use of quantifier. Oke, ini here.
There are blah 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 police officers. Nah, sudah ada officers, berarti pasti di belakangnya ini adalah berupa countable nouns. Ada penambahan s ya. There are many police officer. Number 2, there should be blah 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 cars in the city. Nah, ini cars ya, berarti sudah pasti dia dalam bentuk countable. Cuman pertanyaannya ini coba artikan sentence ini. There should be. Seharusnya ada banyak mobil di kota atau seharusnya ada sedikit mobil di kota? Yang mana jawabannya yang benar? Seharusnya ada sedikit mobil di kota. Few cars in the city. There should be few cars in the city. Number 3, there is blah 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 public transportation. Nah, silahkan Anda lanjutkan ini ya. Nah, public parking garage, nah, ada S-nya, berarti apa jawabannya itu? Many atau few? Nah, there is blah 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 air pollution in the city. Banyak sekali pencemaran udara di kota, kan? Air pollution itu masuk countable kah atau uncountable kah? Iya, masuk ke dalam uncountable. Masuk ke dalam uncountable. Oke. Kemudian di sini ya ada beberapa sentence ya. Coba write a sentence in your city that you are living in, nah, dan compare with others. Okay. Seharusnya kita punya banyak apa? The city should provide more parking garage, for example. The city or the Karawang city should provide more garden, for example. The city should provide more trees, for example. We have too many apa ya yang di Karawang ini banyak? Oh ya, we have too many companies, industrial companies here. Oke, jadi silahkan lanjutkan di sini. Perhatikan yang ada di depannya ya. Many, much, berarti ini untuk benda yang nggak bisa dihitung di belakangnya ya. Hati-hati. Oke. So you can continue that example. Okay, this is writing a letter to the editor, ya. Nah, ini mungkin bisa kita buat surat kepada Teh Sally misalnya ya. Teh Sally, to whom it may concern, there is too much traffic in the city in Karawang. It's getting worse. A few years ago, it took me 10 minutes to get down. Harusnya ini sedikit, harusnya ini banyak di Karawang. Bisa, silakan. You can make your own letter, ya. Oke. Asking for and giving direction. Nah, ini lagi hal yang perlu kita ketahui ketika kita berada di public place atau di public area, ya. Pasti kita menanyakan tempat. Nah, how do I get Mosque? How do I get to Mosque? How can I get to museum? Can you tell me the way to mall? Where is the restaurant here? Nah, bisa kita tanyakan dengan pertanyaan ini. How do I get a shopping center here? How can I get public transportation here? Oke. Kemudian misalnya Anda yang menjadi new visitornya bertanya tentang ini. Yang orang yang lawan bicaranya akan memberikan directions ya. Misalnya Anda bule datang ke Karawang, dia nanyakan how do I get bla bla bla, how can I get, katanya kan ya. Kemudian bisa kita berikan giving direction-nya. Nah, go straight on. Silahkan lurus, go straight on around 100 meters. Kemudian turn left to Hamka Street. Silahkan belok kiri. Kalau turn right, silahkan belok kanan. Oke, kemudian go along up atau down. Go along, silahkan lurus aja maju ke atas. Nah ya, lurus aja maju ke atas. Go along up, down, misalnya Kartika Street. Nah, take the first
road on the left. Silahkan ambil jalan persimpangan yang pertama, ya, yang berada di sebelah kiri. Oke, it is on the left atau it is on the right. Nah, misalnya museumnya berada di sebelah kiri. Nah, oke. Kemudian di sini ada giving direction-nya, ada di dekat, what do you call that? Near, opposite, itu di seberang, near, dekat, next to, setelah. Misalnya seperti BSI is next to Indomaret misalnya. Kalau between itu di antara ya, posisinya di antara. At the end of, UBSI is at the end of the corner of jalan apa kita di sana? Banten ya, at the end of the Banten Street for example ya. It is on the corner. Pada paling sudut. Atau it is behind, itu berada di belakang. Atau it is in front of, berada di depannya apa misalnya. Oke. Dan juga jangan lupa simbol-simbol yang berupa signs atau tanda-tanda ya. Oke, bisa kita baca. Silahkan go past, cross the street, seberang jalan ini, go round. Oke. Go back, kembali lagi, go up ya, go across. This is the example. Okay, you can feel this exercise. Apa yang hilang dari kata-kata ini? Okay. How does James go to Monica's house? See the map below. James leave to school entrance bla bla bla, right atau left? Belok kanan atau belok kiri? Go straight on. Kita silahkan dilihat di map ini. Misalnya ya, I give example. Misalnya, you are in the school. Yeah, you want to go to the supermarket. So, how do I get to supermarket if I am at school, for example? Okay. For the first one is go straight on around 100 meters. On Queen Street, silakan lurus 100 meter di Queen Street. After that, turn left, ya, belok kiri. Belok kiri. Belok kiri. And then, you will find Central Avenue, akan menemukan jalan Central Avenue, and go straight up around, misalnya, 500 meters. You will find Station Road and go and turn right, yeah, turn right around 20 meters. You will find supermarket. It is on the left side and it is next to Monica's house. Yeah, it is next to Monica's house. Okay, you will find that supermarket and happy shopping there, for example. Jadi seperti itu dia. Atau bisa juga bilang supermarket is in front of the cafeteria. Okay. Nah, the next one is that's the way how you, if you are in the public places, yeah. Okay. Now we try to discuss about this exercise. There are too much cars on the street. The underlined word is false, so it can be changed by much. Okay, berarti change-nya apa ini much? Okay, cars ya, ada cars berarti many ya, many cars. Okay. Ada juga signs di sini. Berarti ini forbidden ya, prohibited. Jadi nggak boleh. Iya, nggak boleh ngambil kamera ya, nggak boleh berfoto di sini. Forbidden to take pictures. Okay. The next one is street lane. Ini compound word tadi ya. Train stations. Okay, good. Kemudian the next one. Excuse me, do you know where is the post office? It's near from here. You can go to the next bus. Okay, bus stop ya, bus stop. Okay, dekat halte. Okay, the next one is I blah 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 have much money, so I can't buy many things on the grocery store. Apa jawabnya ini? I don't have much money, so I can buy anything
on the grocery store. Okay. Well, class, that is about our meeting, the 10 meeting of our course. Yeah. I hope you can understand about my explanations. Don't forget what is the thing that you have to understand. Jadi dalam materi ini yang perlu dikuasai itu adalah compound word, itu yang sering muncul compound word, kemudian directions ya. Kemudian ada countable and uncountable nouns. Jadi itu yang perlu dan digarisbawahi ya. You have to understand about the things. Okay, class, I think it's enough for today. Thank you.